Sir, unsaon nimo pagkahibalo kung malampuso ng imong proyekto? Sa kuha may bawaan gyud nga maglampuso ng imong pananom kana yung maka-harvest na ka. Example, kung gatanom ka og mais dayon mo success gina siya kung makasanggi na ka, makakuha na gid ka sa imong hinaguan. Makaani na ka ba mo gina sa kuang makaingon ko nga successful ang kuang kuan Malampuso. malampuso ng akong proyekto. Unsa nga timailhan o resulta ang nagsulti kanimo nga ang proyekto maayo ang dagan? Timailhan. Sa kuha ang timailhan maayo ang dagan sa imong proyekto. Sa kuha isip mag-uuma maayo ang dagan sa akong pananom. Mailhan man nimo na sama sa kung mais, sample maayo ang tubo niya, makita nimo na siya nga imong mais tambok, green kayo dahon. Dayon ini pamanay niya dagko siya og kuan, dagko ang iyang puso. Diha nimo kuan nga ug daghan po daghan ko kag ma-harvest sa katapusan. Gitandi ba nimo ang imong mga resulta sa imong original nga plano o target? Ay oo, siyempre. Kung anong gini mo na imong mga plano o target ug mo ang imong mga target ug ang imong abot ug kuan ba sa imong target nga kuan imong gilauman nga mo maabot sa imong kuan maani nang mao na siya. Unsa nga mga pagbag-o ang imong nahimo base sa mga resulta sa evaluation? Unsa nga mga bag-o nga imong nahimo sa resulta? Para sa kuha Bag-o. ang bag-o nga mga resulta nga na ahuang na baton walang sa pareha sa mga social media makakita ng tao kuan tawag ng mga video nga nagpakita og kuan murag educate sa tuwa kabahin sa pagpananom. Ma-apply mo na siya yan mo makuan makita ang kuan may bala ng tawag ning Unsay iba unsay resulta. Unsa ang pinakabag-ong resulta sa imong pagmonitor? Ang pinakabag-ong resulta sa akong pagmonitor sa akong mga pananom, example sa hawang saging, kanang ginahiluan ako ang iyahang palibot. Makita gini mo nga mayo ang tubo o sa imong saging. Nindot ang resulta niya. Ayun, kaon mo ang mga saha. Muna siya makahatag na siya og dagkong bunga. Kuan nimong kanang gaso sucker. Kay mo man ay makakuan sa kompetensya sa kuno. Sa vitamina. Makuha.